Assalamu alaikum. Алло. Отворот играем. Алейкум салам. Ала. Кому я буду говорить? Қайғында отырасың? Мен ошоны берки мен тартып атам камераға. Берки ойынды, бер жақтағы. Ысқол менен беримдикти. Ысқол менен турмак. Парни! По сигналу! Играем!
Мяч на линию ставим, хорошо? Можно играть. В следующий раз играем после мяч. Мақсат бар атаған. Тиме таяқта Макс. Айдар!
Кощеев. Пас кем берді? Знаешь, да, пас кто дал? Пас? Не было, не было. Не было? Aldım oynayayım. Sol tarafa yakın. Sol tarafa yakın. Sol tarafa yakın. Айдар, сен бұл ойынды қара, результат жазасың да. Марс дал, Тимур забил.
Ще забили.
Не видел? Марсаге пас берді, Марсаге. Келе қолың деме. Гол соқты. Жақсы, нормально салам берсеңіз. Жақсы. Ынтымақ. Ки кофтаны. Кофтаны ки, балам. Зеленый где-то в Аделя.
Еще 11 минут. 11. Красная.
4. Букаш! Букаш келгенше тартып турбайсыңбы? Мен кичине жүгүрүп алайын. Я. Букаш! Уастың. Біреуін келіп қоймайсыңдар, байкелер. Çok boş. Букаш болчу мен кичине разминка кылып алайын. Arda. Bolsun bildik mi? Tartıdan he? Ya. Tartıdan. Anladın mı ya Arda'ttı? Dikçe saktı. Arda kilit dedi. Oo. Senin içinden de var mısın? Gördün mü? Nemeye gider? Последняя минута идет. Айдар! Айдар! Где призы? Играем, играем.
Oyundan çıkmadın. Sen bir dairede yürümüyorsun böyle. Gel